1, 2, 3, go! Woo! Yan. Hanggang dulo pala yan ah. Hi Queen! Oh. Oh. Jig, 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 jig. Catch, catch. Catch ah. Catch. Catch. Sigaw nyo ano, happy birthday Queen Johan. Sabay, woo! Sabay sigaw kayo. Yan, ganyan. Happy lang ha. Okay, ganyan. Yan, ganyan lang. Okay na yan. Okay, and 3, 2, 1, go! Happy birthday, Queen Johan! Isa pa. Dito tayo, dito. Shooting! Dito, yan. Shooting! Dito, dikit kayo. Pila kayo, apat, pila. Pila muna kayo, apat. Yan. Sunod. Hindi, straight lang, isang straight. Yan. Sige. Wait lang yan. Ito, sige. Okay. Harap kayo, dito kayo nakatingin sa camera ha. And 3, wait lang, and 3, 2, 1, go! Happy birthday, Queen Present. Johan! Picture naman kayo. Picture kayo, picture. Dito kay Sarah. Picture kayo dyan. Yan, para may picture kayo. Kuya. 1, 2, 3, go! Woo! Yan. Hanggang dulo pala yan ah. Hey, smile yan. Cute yan. Yay. Queen! Na. Yung kay kuya. Queen. Oh, Ah. oh, ganun. Ball. Brom. Wow. Ay, tatayo. Ya. Tara, taas. Pakitin mo. Queen ah. Ay, natanggal. Ang ganda. Okay. Queen! Ha? Balon oh, balon. Inaabot niya. Queen sa balon. Queen! Hi Queen! Oh. Jig. Jig. Inaabot niya. Catch ah. Catch. Okay na ako. Ay, mag-start na tayo guys. Bale, nandito ako ngayon sa Mandaluyong. PD yung event natin. Hapon siya, no? PD. Pero hapon. Gabi. Start na ng alas 6 na. Eh, mga hanggang 8:30 kami dito. Bukas yung rides. Mahirap yung shot bukas. Rides. Kayla, tingin dito. Ayun daw? Picture. Putol lang pa. Alright, once again, hello! Oh, kung sino pinakamalakas sa boses doon. Alright, ready? Gawing umuwi na. 1, 2, DJ, music! Happy birthday to you. Louder, please! Come on!
natin, rides. Tapos madaling araw tayo aalis. Literal na madaling araw, alas 3. Gising tayo ng alas 2. Kailangan makawi agad tayo ngayon para makatulog pa. Aray ko, parang December ah. Ngayon lang nagkasunod lang pero mga next days na wala na. Pahinga na tayo.